The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios kag tumuluo ni Kristo Jesus, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamlandungan sa pulong sa Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kahanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa siri nga adlaw makita sa makasulatan ni Juan sa Juan Kapitulo 14. Kag akon pagabasahon ang versikulo 1 kag 2. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton, dili malisang ang inyo mga tagipusoon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay, may madamong hulot. Kun wala, magasugid bala ako sa inyo, nga nagakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog. Sang mensahe sang kalantahon para sa aton. Anywhere, fear I cannot know. Anywhere with Jesus, I can safely go. Ang aton kaisog, ang aton kasiguruhan sa pag-atubang sang aton nga pagpangabuhi, sang aton nga palabuton, yara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Siya nagsaad sa imo kag sa akon. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kag ang katahom nga saad nga ginpahayag niya sa aton, Matthew chapter 28 verse 20. Nagapahayag ini nga wala kita sing kahadlukan tungod yara ang Ginoo nga nagaupod sa aton. Kag tungod yara siya, bisan diin kita, bisan ano ang kaimtangan naton, bisan ano nga tion, may ara kita kahilwayan sa anuman nga katalagman tungod sa presensya sang aton Ginoong sa Kristo. Anywhere with Jesus, I can safely go. Na bag-o kita magpadayon sa pagpamlandong naton sa pulong sa aton ni Ginoo. Kung may mga nagapag-upod sa aton nga broadcast nga naghandom ikaw sa pagbaton sa libre nga kopya sang aton nga Biblia, King James Bible, kag subong man sang aton nga Ilonggo Bible, may ari kita diri nga ginapanghatag, kag inyo lang nga i-text ang inyong kompleto nga pangalan, kag subong man kompleto nga address, kay aton gid ina nga padalaan kamo. Nagapasalamat kita nga may makauturan kita nga may aragid nga kabugatan nga makaambit sa aton sa mga kopya sa Biblia nga pwede naton mapanghatag. Kag tungod sini, gusto man naton nga ipaambit sa inyo ang ini nga pagpakamayo. I-text ninyo inyo kompleto nga pangalan kag subong man address sa akon nga cell number 0917 1880-832. Liwaton akon 0917 1880-832. Kung may gusto man kamo ipamangkot o kung inyo man nga ipabutsyag sa aton ang mga pagpakamaayo nga nabaton ninyo sa pulong sang aton ni Ginoo nga ginapamalandungan, pwede nyo man ina i-text sa sina nga cell number. Malipay gid kami nga basa kag subong man nga amon man nga
hibaluan kung diin nagakalabot ining aton nga broadcast. So again, we thank the Lord for giving us this special day to have this time of meditation, kagabay pa nga gamiton ini sang ato ni Ginoo nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton Ginoo Jesucristo. Ini aton pagtuon subong series man ini sa aton nga Bible study, Walking Courageously in a World of Chaos. Ang pagpanglakato nato nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga magamo kag wala sing kausayan. Kung aton balagid nga tun-an kag obserbaran sing maayo ang ini nga kalibutan, tam-an gid kagamo kag nagalala lang nga nagalala kag wala gid sang kausayan. Madamo sang krisis nga ginatubang kita, hindi lamang sa aton nga economy, kun hindi bisan pa sa aton man nga ginatawag naton spiritual kag subong man moral aspect sang aton nga sa syudad. Kag masubo ini kay kun aton gid nga osisaon ang problema sini amo ang problema sang tagipuson sang tawo. Kag tungod sini ang aton nga kalibutan na ibaluan naton kun diin ini padayon kag diin ini ang katapusan. Nagapasalamat kita nga sa tunga sini tanan-tanan malig-on ang aton nga pagtuo kay ang kaligunan naton yara sa kay Kristo Jesus. Ang ini kalibutan magaagi apang ang pulong sa Dios magapadayon kang katahom diri kay ang iya saad sa imo kag sa akon sa tunga sang kagamo, sa tunga sang walay kapaturan, sa tunga sang walay kahusayan. May ara kita gali nga kalinong, may ara kita nga kahusayan kag subong man kasiguruhan sa aton nga pagpangabuhi. Amo ini nga nagatuon kita sa pulong sang aton ni Ginoo kay paagi sini aton pagid may baluan ang mga pagtulun-an niya kag paagi sini magalig-on ang aton nga pagtuo kag magatubo kita sa bugay sang aton nga Ginoo. So isa diri kabutang nga aton subong pagapamlandungan amo nga ikaw kag ako ginatudluan kita sang Ginoo nga magpahimuyong kag magpakalinong sa tunga sang kagamo sa sini nga kalibutan. Our Lord is teaching us to become mangin kalma. Ining pulong bala nga calm, no? Ang buot silingon sinigli quiet or still. To be quiet or to be still. Magpahimuyong. Magpakalinong. Kay kung nantahon gilik naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga sa tunga sinitanan-tanan ang Ginoo ang ihandom nga may ara kita kalinong kag makapahimuyong kita kay ang aton kasiguruhan yara sa kay Kristo Jesus. Nadumduman ko bala, no? Ang isa bala ka quotation nga kun may isa pa kuno ka masakit nga butang nga ma-experiensyan ang tawo inang nabilin na siya kung sa aton pa nabayaan na siya sang salakyan nga iya nga ginsakyan apang pagkatapos ni iya pa nga ginlagas. Di kung sa aton pa ano ba't silingon sina nabayaan ka na tapos lagson mo pa kag nagalaom ka nga mas madasig ang imo dalagan kumpara sa dalagan sa salakyan. Kung kaisa amo ni gagatabo sa aton ni kabuhi, may mga butang kita nga nahimo kag ina nga butang ni baluan nato niya hindi na ina magbalik pa. Pero amo pa na ginahuptan sang aton niya pangunauna kag sang aton tagipusoon. Hasta sa uli nga amo ini ang butang nga magpugong sa aton nga hindi na magpaningwa, hindi na magpangalagad, hindi na maghimo sang sina
nga butang. Kung kaysa mo ni katabo, amo ini ang ginagamit sa aton kaaway agod nga indi kita mangin mabinungahon sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. You know what? In life, we will be missing opportunities. In life, we will be experiencing failures. Pero dumdumo na to, nga hindi amo inang katapusan. May mga tinion nga ginatugot sa Ginoo nga mathimo kag may eksperyensya naton ina. Agod nga matudluan niya kita nga mangin maayo pagid kita. Sinong mga examples naton? Peter, Paul. Di ina gani sila nga mga katawan. Tamana na sila. Kadalagko. Apang amo pa ina ang nakatabo sa ila. Kang katahom kay sa tunga sina nangin mas maayo pagid sila kag mas nagamit pagid sila sa buluhaton sang Dios. So anong akon diri gusto ipatag sa aton tunga? Magaabot gid ina nga tion. But God is trying to teach us to be quiet, to be still, and wait upon the Lord. Kami ara pagili siya nga plano kag tinutuyo para sa aton. Kaya nga man kahapos magsalasala, kahapos magdalang-dalang. Do katulad bala si isa ka bata nga nakabuhi sa kamot sa iya nga iloy o kung sa iya nga amay dira sa tunga sa isa ka dako nga department store. Paghibalo niya nga nadula si tatay niya, nadula si nanay niya. Ano iya himuon? Masala ina siya. Kag tapos mawawaw, masinggitan, mahibi. Ti normal ina. Pero sa aton gali ya Kristiyano niya pagkabuhi, ang ambal sa Biblia sa aton, we need to be calm, we need to be quiet, we need to be still. Ti kun lang taon naton, nagambal ang Biblia sa aton, let not your heart be troubled. Amo ina ang laygay diri sang aton nga Ginoo. Sa imo kag sa akon subo nga amo ini ang iyalaygay sa mga gintutunan niya na para maintindihan pagid naton ang ini bala nga ginpamulong sang aton Ginoo si Kristo. Let not your heart be troubled. Nga ginambal ini sang aton Ginoo. Ti naibaluan naton siya mismo nagambal sini. Ang aton Ginoo kung may ara ka mo Bible dra nga ginatawag daton red letter edition, pulaya ang ginapamulong ni Kristo Jesus, red letter ini. Ikadua kay sin-o niya ini ginambal sa iya nga mga gintutunan. Pero gusto na kung gid ipatag sa aton san-o niya ini ginpamulong kag nga ginpamulong niya ini. Suno sa mga gatuon sa pulo sa Ginoo, ginpamulong ini ni Kristo Jesus sa adlaw sang ginatawag naton Passion Week. Kung sa aton pa, diri ini gali sa naulihi nga simana nga kung sa diin ilansang na si Kristo Jesus sa krus. So amo ini kalapit ang ini gali nga ginpamulong ni Kristo ang ini mismo nga tion sa ginatog naton pagkalansang. Kag ginambal ini ni Kristo Jesus, let not your heart be troubled. Nga amo sini, kaysa sina mismo nga tion nagasala, nagadalang-dalang. Kung sa aton pa, daw hindi na makita sang aton nga Ginoo ang iya mga gintutunan nga nagapakalinong kag nagapahuway sa iya saad kag sa iya nga ginpamulong. Kung hindi, amo pa ini ang tion nga daw nagsalasala sila kag nagalalain sila. Kay nga aman, para mintindihan naton ang ginpamulong sang aton nga Ginoo, balik kita gamay sa John chapter 13. Kung John chapter 14 ang aton diri nga passage of the day, John chapter 13 para makita gid naton. Diri sa versikulo 31. Masapuan naton nya mo ini ang ginpamulong ni Kristo Jesus. Sang nakagwa siya, sino ini? Si Judas ini. Nagwa na siya. No? Antes ini sila maghiwat sang ila diri nga
ginatawag naton Passover meal nga nangin Lord's Communion, Lord's Supper na ini dayon, no? So ari diri nagwa si Judas kagin pamulong ini ni Kristo Jesus. Si Jesus nagsiling, karon ang anak sang tawo ginahimaya, kag ang Dios ginahimaya sa iya. Kung ang Diyos ginahimaya sa iya, ang Diyos maghimaya man sa iya kaugalingon, kag sa gilayon himayaon niya siya. Mga anak, sa diyutay pa nga tion, kaupod ako ninyo. Kamo magapangita sa akon, kag suno sa ginasiling ko sa mga Hudiyo gani, karon ginasiling ko sa inyo, kundiin ako maggadto, hindi kamo makagadto. Nagpadayon diri siya sa versikulo 36. Si Simon Pedro nagsiling sa iya, Ginoo, diin bala ikaw magadto? Si Jesus nagsabat, kung diin ako magadto, hindi ka makasunod sa akon karon, apang magasunod ka ugaling. Ang ini nga dinalan sa kasulatan, nagapahayag ini nga ang Ginoo mismo naghambal sa ila nga magauna siya, may gatuan siya kag hindi sila makasunod sa iya, apang sa mga madason nga mga tinion sila magasunod sa iya. Tiini nga mga pululungon tamaan ini kadako, kag tamaan ini kalapad kag kadalom nga hindi maintindihan sang mga gintutunan. Kag amo ini ang tion man nga naglisang sila kay nga aman. Hindi nila maintindihan kung nabot silingon sini. Naghandom sila nga siya amo ang Mesiyas, nga amo ang manuluwas sang bilog nga Israel, gikan sa kamot sang mga Romanhon. Karon mahalin siya. Ti ano na lang ining ila nga handom. So, amo ini nga hindi nila maintindihan kung malakat siya, hindi takabalo kung diin siya anong matabo sa aton. Kag san o kita magasunod. Amo ini ang mga butang nga hindi niya maintindihan. Gani nagambal diri ang Ginoo sa ila. Dili malisang ang inyo mga tagipuson. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Kung lang taon naton ang ini nga dinalan sa kasulatan, this is the greatest comfort our Lord can give us. Just like the comfort of God to Adam and Eve in Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. I will put enmity. Isa ina kasaad. Nga sa palabuton, may ara nga magdugmok sa ulo sang siningaman-og. Kag iningaman-og magakagat sa iya nga tikod. Kung sa aton pa, mahalitan niya si Kristo Jesus. Pero si Kristo Jesus, mapatay, magadugmok sa iya. Amo nabot silingon siya na dira. Nga makuhaan siya sang gahom ang yawa. Kag nibaluan naton niya paagi sa kay Kristo Jesus. Sa iya nga kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo, kag subong man sa iya nga pagkabanhaw, natuman ang ini nga saad. Sa piya kabahin, ari diri ang aton Ginoong Kristo. John chapter 14 verse 6, nagaatag man sang sini nga saad sa imo kag sa akon, katulad sa paghatag sa saad sa mga gintutunan niya. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have not told you. I go to prepare a place for you. Nauna gid kung lang taon naton, Jesus asked them to believe in a person. Ang but na notaran yun, nagambal di siya. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon.
Isa diri kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Amo nga ikaw kag ako sa tunga sang mga butang nga indi naton mangpan, sa tunga sa mga butang nga nagagamo sa aton pangununa, sa mga butang nga sa diin nagatublag sa aton nga kalinong. Dapat magpakalinong kita, magpahimuyong kita. Paano? Paagi sa pagtuo sa persona, sakay sino. Now, kung aton bala usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, amo ini ang ginambal diri ni Kristo Jesus. Magtuo kamo sa Dios, kag hindi lang sa Dios, kun hindi sa akon man. Nga ining pulong bala nga believe. Amo ni ang kamatuoran diri nga makita naton. Believe in God. Believe also in me. Kung ano ang inyo nga pagtuo sa Dios, amo man ina dapat ang pagtuo ninyo sa akon. Sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ginbutang sang anak ang iya kagulingon sa pariyo nga kaangtanan, sa pariyo nga libel sa amay. Of course, kay nibaluan naton, I and my Father are one. Amo inang ginambal niya. Ti naibaluan taman ina, no? Sa ginatudlo sang Deuteronomy chapter 6, ang Shema nga ginatawag naton, verse 4 to 5, anong ginambal dira sa Biblia sa ton? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Amo na akong aton nga lang taon, we believe that God exists in three and yet one. Paano ina? One nature in three persons. We believe in the Trinity. Why? Kaya kung lang taon naton ang ini nga dinalan sa kasulatan. Jesus was telling them something, and that something is the truth. He wanted them to believe in Him in the exact, the same way, the same manner as they believe the Father. So is with Him. Kaya nga man, because He is the Son of God. Kaya kung ato niya lang ton, parehas man siya nga Diyos. Amo niya kung aton gali nga lang taon, masapuan naton. Ini nga butang wala pagid nila ini may tsindihan. Apang sang nabanhaw na ang aton Ginoo sa Kristo, bisan pa si Tomas nagabal, my Lord and my God. Ginkabig niya na ang aton Ginoo diri nga iya Ginoo kag iya Dios. Hindi lang niya nga nakibot si Tomas. Kaya kung nakibot si Tomas, kung tani, ginsabdong na siya sa mga Hudiyo, ginsabdong na siya sang aton Ginoo sa Kristo. Ginsabdong na siya sang mga gintutunan nga kaupod niya. Kag hindi lamang amo sina, sang nabanaw si Kristo Jesus, ang mga gintutunan nagsimba sa iya. Mark chapter 24 verse 52. Makita nato nina, kay nga man, I and the Father are one. John 10:30. That's why, kung aton lang tahon, amo ini nga makapangamuyo kita sa kay Kristo Jesus, amo ini nga makapanawag kita sa kay Kristo Jesus, subo nga nagapangamuyo kita, nagatawag kita sa amay, kay nga aman, isa sila. Walay sapayan, nga lain-lain ang ilang nga persona, pero isa ang ila kinaiya. They are co-equal, co-eternal, co-essential. Amoy na makita inato sa puno sa Ginoo kang katahom diri kay amo sini. Tungod ang aton Ginoo sa Kristo Dios, katulad sa amay kag sa espiritu. Amo ini nga may ara siya gahom nga makahatag sa imo kag sa akon sang kalinong, sang kapahawayan, sa tunga, sang pagbati-bati sang kalibutan sa aton. Nagpanawag siya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Why? We need to believe in the person.
And that is none other than the Lord Jesus Christ. Palayuno naton ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa madason naton ni broadcast. Ininyo abyan, palagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa aton.